کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں دو لوگ ایک ہی شہر، ایک ہی اسکول اور ایک جیسے حالات سے اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن چند سال بعد ایک شخص اپنی خوابوں کی زندگی جی رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا اب بھی قسمت کو کوس رہا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں کے درمیان فرق نہ دولت تھا، نہ تعلیم، نہ قسمت، بلکہ صرف ایک سوچ تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی ایک سوچ دنیا کے ہزاروں کامیاب لوگوں کو عام انسانوں سے الگ کرتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سوچ سے پوری زندگی ناواقف رہتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب کے راز کھولنے جا رہے ہیں، وہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسا نقشہ ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو غربت سے کامیابی، خوف سے اعتماد اور خوابوں سے حقیقت تک پہنچنے میں مدد دی۔ لیکن اس کتاب کا سب سے خطرناک راز وہ نہیں جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ وہ راز ابھی چند لمحوں بعد سامنے آئے گا۔ تھنک اینڈ گرو رچ صرف دولت کمانے کی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف امیر بنانا ہے، تو شاید آپ نے اس کا اصل مطلب ابھی تک نہیں سمجھا۔ یہ کتاب دراصل اس ذہنیت کے بارے میں ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ 1937 میں شائع ہونے والی یہ کتاب آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سیلف ہیلپ کتابوں میں شامل ہے۔ تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد بھی اس کے اصول آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے اس وقت تھے۔ دنیا بھر کے بزنس مین، کھلاڑی، سیاستدان، سرمایہ کار اور کامیاب افراد اس کتاب کو اپنی زندگی کے اہم ترین رہنماؤں میں شمار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر 100 سال پرانی کتاب آج بھی کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ انسان بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، دنیا بدل گئی ہے، لیکن انسان کا دماغ آج بھی ویسے ہی فیصلے کرتا ہے جیسے 100 سال پہلے کرتا تھا۔ اسی لیے اس کتاب کے اصول وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوئے، بلکہ ہر نئی نسل کے لیے مزید قیمتی بنتے گئے۔ لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی طاقت صرف اس کے اصول نہیں، بلکہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ آپ کی سوچ کو اندر سے بدلنا شروع کرتی ہے۔ اور ابھی آپ نے اس تبدیلی کا پہلا قدم بھی نہیں دیکھا۔ نیپولین ہل کوئی ارب پتی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کی زندگی بھی عام لوگوں کی طرح مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے اندر ایک چیز غیر معمولی تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کامیاب لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات اس زمانے کے عظیم صنعت کار اینڈریو کارنیگی سے ہوئی۔ کارنیگی نے نیپولین ہل کے سامنے ایک ایسا چیلنج رکھا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں کی زندگیاں برسوں تک تحقیق کر کے ایک مشترکہ راز تلاش کر لو، تو شاید تم کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہو۔ نیپولین ہل نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 سال دنیا کے سینکڑوں کامیاب افراد کا مطالعہ کرنے میں گزار دیے۔ انہوں نے صرف ان کی دولت نہیں دیکھی، بلکہ ان کی سوچ، عادتیں، فیصلے، ناکامیاں اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا طریقہ بھی سمجھا۔ پھر انہیں احساس ہوا، کامیابی کا راز باہر کی دنیا میں نہیں، انسان کے ذہن کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیکن وہ راز کیا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب کا پہلا سبق شروع ہوتا ہے، اور یہی سبق شاید پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کریں۔ فرض کریں 2 نوجوان ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ دونوں کی تنخواہ ایک جیسی ہے، دونوں کی تعلیم ایک جیسی ہے، دونوں کے حالات بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ 5 سال بعد ایک اپنی کمپنی کا مالک بن چکا ہے اور دوسرا اب بھی تنخواہ بڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ فرق کہاں پیدا ہوا؟ نیپولین ہل کہتے ہیں،
فرق خواب میں نہیں بلکہ خواہش کی شدت میں پیدا ہوا۔ کاش میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے، کاش میری نوکری بہتر ہوتی، کاش میری زندگی بدل جاتی، لیکن کاش کبھی کامیابی پیدا نہیں کرتا، کیونکہ کاش صرف ایک خواہش ہے، فیصلہ نہیں۔ اصل تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب خواہش اتنی طاقتور ہو جائے کہ انسان اس کے بغیر جینا قبول نہ کرے۔ ایک طالب علم کا تصور کرے، امتحان قریب ہے، وہ دل ہی دل میں چاہتا ہے کہ اچھے نمبر آ جائے، لیکن وہ روز موبائل پر گھنٹوں گزار دیتا ہے۔ اب ایک دوسرے طالب علم کو دیکھیں، اس کی خواہش صرف نمبر لینے کی نہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کی زندگی بدلنے کی ہے۔ اسی لیے وہ روز تھکا ہوا ہونے کے باوجود پڑھتا ہے۔ دونوں کے پاس وقت ایک جیسا تھا، فرق صرف خواہش کا تھا، اور یہی فرق نتائج میں بھی نظر آیا۔ لیکن یہاں ایک غلطی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواہش کافی ہے۔ نیپولین ہل کہتے ہیں، نہیں، اگر خواہش کے ساتھ واضح مقصد نہ ہو تو وہ صرف ایک خوبصورت خیال بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ 6 قدم بتاتے ہیں۔ اپنے مقصد کو بالکل واضح کریں، یہ طے کریں کہ آپ کتنی کامیابی چاہتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کیا دینے کے لیے تیار ہیں، کب تک اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا منصوبہ بنائیں اور اپنے مقصد کو روزانہ صبح اور رات بلند آواز میں پڑھیں۔ یہ سننے میں شاید معمولی لگے، لیکن یہی معمولی عادت لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف مقصد لکھ لینے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اگلا راز اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرض کریں آپ کے سامنے 2 دروازے ہیں، دونوں کے پیچھے ایک جیسی کامیابی موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے، پہلے دروازے پر لکھا ہے شاید کامیاب ہو جاؤ، اور دوسرے پر لکھا ہے تم ضرور کامیاب ہوگے۔ آپ کس دروازے کی طرف جائیں گے؟ زیادہ تر لوگ دوسرے دروازے کا انتخاب کریں گے، کیونکہ انسان کا دماغ یقین کی طرف کھنچتا ہے۔ نیپولین ہل کہتے ہیں، ایمان صرف مذہبی تصور نہیں بلکہ اپنے مقصد پر ایسا یقین ہے جو حالات سے بڑا ہو۔ جب انسان خود یقین نہیں کرتا تو اس کے فیصلے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے خطرات سے ڈرنے لگتا ہے، پہلی ناکامی کے بعد ہار مان لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا دماغ یہ مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی کامیابی کے قابل نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے تاریخ بدلی، انہوں نے کامیابی دیکھنے سے پہلے اس پر یقین کیا۔ ذرا ایک کاروباری شخص کا تصور کرے، اس میں اپنی پہلی دکان کھولی، پہلے مہینے نقصان ہوا، دوسرے مہینے بھی نقصان ہوا۔ اگر اس کا یقین صرف منافع پر ہوتا تو شاید وہ دکان بند کر دیتا، لیکن اگر اس کا یقین اپنے مقصد پر ہو تو وہ نقصان کو سبق سمجھ کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی فرق نے ہزاروں کامیاب کمپنیوں کو جنم دیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، ایک نوجوان بار بار انٹرویو میں مسترد ہو جاتا ہے۔ ہر بار اس کے ذہن میں ایک آواز آتی ہے، شاید تم اس قابل نہیں۔ اگر وہ اس آواز پر یقین کر لے تو اس کی کہانی وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی صلاحیت پر یقین برقرار رکھے تو ہر انکار اسے اگلے موقع کے لیے بہتر بناتا ہے۔ نیپولین ہل کہتے ہیں، دماغ بار بار دہرائی جانے والی بات کو آخر کار سچ مان لیتا ہے، اسی لیے وہ مثبت خود کلامی اور اپنے مقصد کو روزانہ دہرانے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ یقین اچانک پیدا نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ تعمیر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر صرف یقین کافی ہوتا تو ہر پر اعتماد انسان کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب کتاب کے اگلے سبق میں چھپا ہے، کیونکہ صرف یقین نہیں بلکہ آپ اپنے ذہن سے روز کیا بات کرتے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کی سمت طے کرتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ دن بھر آپ اپنے آپ سے کتنی باتیں کرتے ہیں؟
شاید آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن آپ کا ذہن ہر روز سینکڑوں خیالات سنتا ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی سوچتے ہیں، آج بھی شاید کچھ خاص نہیں ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے نصیب میں کامیابی کہاں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں ان کا دماغ انہی باتوں کو حقیقت ماننا شروع کر دیتا ہے۔ نیپولین ہل کہتے ہیں کہ انسان کا لاشعور ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، آپ اس میں جو بھی بیج بار بار بوئیں گے، وقت کے ساتھ وہی اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خوف، ناکامی اور مایوسی کے بیج بوئیں گے تو زندگی میں انہی چیزوں کی جھلک زیادہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اعتماد، امید اور کامیابی کے خیالات بار بار اپنے ذہن میں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بھی اسی سمت ڈھلنے لگے گی۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ انسانی ذہن کے کام کرنے کا ایک اصول ہے۔ فرض کرے ایک نوجوان ہر انٹرویو سے پہلے خود سے کہتا ہے، میں ضرور ناکام ہو جاؤں گا۔ وہ انٹرویو روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ اس کی آواز، اس کا اعتماد اور اس کی باڈی لینگویج سب اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ایک دوسرے نوجوان کو دیکھیے، میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں، اگر آج کامیابی نہ بھی ملی تو میں پہلے سے بہتر ہو کر واپس جاؤں گا۔ ممکن ہے دونوں کا نتیجہ ایک جیسا نہ ہو، لیکن دوسرے شخص کے پاس اگلے موقع کے لیے اعتماد ضرور ہوگا۔ اسی اعتماد سے مسلسل ترقی پیدا ہوتی ہے۔ نیپولین ہل مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کو روزانہ صبح اور رات بلند آواز میں پڑھیں، صرف الفاظ دہرانے کے لیے نہیں، بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ آپ واقعی اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب جذبات اور الفاظ ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا اثر لاشعور پر کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، صرف مثبت جملے دہرانا کافی نہیں۔ اگر عمل نہ ہو تو الفاظ صرف آواز بن کر رہ جاتے ہیں۔ خود کلامی کا اصل مقصد آپ کو حرکت دینا ہے، صرف خوش فہمی میں رکھنا نہیں۔ اسی لیے یہ سبق اگلے اصول سے جڑتا ہے، کیونکہ صرف اعتماد کافی نہیں، صحیح سمت میں علم بھی ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے ہر چیز جاننا ضروری ہے، لیکن نیپولین ہل اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو صحیح وقت پر صحیح علم استعمال کرنا جانتا ہو۔ سوچیں، ایک ڈاکٹر برسوں تک صرف ایک شعبے پر مہارت حاصل کرتا ہے، ایک انجینئر مخصوص مسائل حل کرنے میں مہارت پیدا کرتا ہے، ایک کامیاب تاجر اپنے بازار، اپنے گاہک اور اپنی صنعت کو گہرائی سے سمجھتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک اپنے میدان میں غیر معمولی ہوتا ہے۔ یہی خصوصی علم ہے۔ ایک طالب علم کی مثال لیں، دو دوست ایک ہی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلا ہر موضوع کی تھوڑی تھوڑی معلومات جمع کرتا رہتا ہے، دوسرا امتحان کے نصاب، اہم سوالات اور بنیادی تصورات پر مکمل توجہ دیتا ہے۔ امتحان کے دن اکثر دوسرا طالب علم بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے معلومات جمع نہیں کی، بلکہ متعلقہ علم حاصل کیا۔ کاروبار میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ فرض کریں کوئی شخص آن لائن کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ صرف سینکڑوں ویڈیوز دیکھتا رہے لیکن مارکیٹنگ، گاہک کی ضرورت اور فروخت کا طریقہ نہ سیکھے تو معلومات ہونے کے باوجود نتیجہ نہیں ملے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص صرف انہی مہارتوں پر توجہ دے جو اس کے کاروبار کے لیے ضروری ہیں تو کامیابی کے امکانات کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نیپولین ہل ایک اور اہم بات کہتے ہیں، ہر علم خود حاصل کرنا ضروری نہیں۔ کامیاب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے پاس وہ مہارت موجود ہو جو ان کے پاس نہیں۔ اسی لیے وہ ٹیم ورک اور ماہر افراد کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
याद रखें, सिर्फ ज़्यादा जानना कामयाबी नहीं देता, सही चीज़ जानना और उस पर अमल करना कामयाबी देता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर इल्म मौजूद हो, ख्वाहिश भी हो और यकीन भी, तो फिर भी कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसकी वजह एक ऐसी ताकत है जो हर अजीम ईजाद और हर बड़ी कामयाबी के पीछे मौजूद रही है, और वो है तख़य्युल। दुनिया की हर बड़ी ईजाद, हर अजीम कंपनी और हर गैर मामूली कामयाबी कभी ना कभी किसी के जहन में एक ख्याल की सूरत में पैदा हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर कामयाबी 2 बार जन्म लेती है, पहली बार इंसान के जहन में और दूसरी बार हकीकत की दुनिया में। अगर जहन में कोई वाज़ेह तस्वीर ही मौजूद ना हो तो हकीकत में भी कुछ नया पैदा नहीं होता। ज़रा एक मामार का तसव्वुर करें, क्या वो बग़ैर नक्शे के एक मज़बूत इमारत बना सकता है? शायद नहीं। पहले वो इमारत को अपने जहन में देखता है, फिर कागज़ पर उतारता है और आखिर में ईंट और सीमेंट से उसे हकीकत में बदल देता है। ज़िंदगी भी इसी असूल पर चलती है। एक नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। अगर उसके जहन में सिर्फ खौफ हो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो वो कभी पहला कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो अपने जहन में कामयाबी का वाज़े तसव्वुर बनाए, मंसूबा तैयार करे और मुसलसल उस पर काम करे, तो इम्कानात बदलने लगते हैं। यहाँ एक गलत फहमी दूर करना भी ज़रूरी है। तसय्युल का मतलब ख़याली दुनिया में रहना नहीं, इसका मतलब नए हल तलाश करना है। जब मसाइल आए तो सिर्फ शिकायत ना करें, बल्कि अपने जहन से पूछें, इस मसले का बेहतर हल क्या हो सकता है? ज़्यादातर लोग रुकावट देखते हैं, कामयाब लोग मौके देखते हैं। 2 मुख्तलिफ सोचें और 2 बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज। नेपोलियन हिल तख़य्युल की 2 सूरतों का जिक्र करते हैं। पहली वो जो पहले से मौजूद ख़यालात को नए अंदाज में जोड़ती है, और दूसरी वो जो बिल्कुल नए ख़यालात को जन्म देती है। यही ताकत इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। सोचें, अगर दुनिया के मौजिद, साइंसदान और कामयाब कारोबारी सिर्फ ये कहते रहते कि ये मुमकिन नहीं, तो शायद आज दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। हर नई राह पहले किसी के जहन में एक नामुमकिन ख्याल ही थी, लेकिन किसी ने उस ख्याल पर यकीन किया, उसके लिए इल्म हासिल किया और फिर अमल किया। और यही वो लम्हा था जहां ख्वाब हकीकत में बदलने लगे। आखिर में नेपोलियन हिल हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ख्वाहिश, यकीन, खुद कलामी, इल्म और तख़य्युल अलग अलग उसूल नहीं, बल्कि एक ही जंजीर की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं। अगर एक कड़ी कमज़ोर हो जाए तो पूरी जंजीर अपना असर खो देती है, लेकिन जब ये तमाम उसूल एक साथ काम करते हैं तो इंसान के फैसले, उसकी आदतें और उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक नई सिमत इख्तियार करने लगती है। और शायद यही वो फ़र्क है जो आम सोच रखने वाले इंसान और गैर मामूली कामयाबी हासिल करने वाले इंसान के दरमियान होता है। अक्सर लोग बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वही ख्वाब सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि ख्वाब और हकीकत के दरमियान एक पुल होता है, और उस पुल का नाम है मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप वहाँ पहुँचने का रास्ता भी वाज़े करें। फ़र्ज़ करें आपने फ़ैसला किया कि आपको 1 साल के अंदर अपना कारोबार शुरू करना है। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहें कि एक दिन में कारोबार करूँगा, तो शायद कई साल गुजर जाए और कुछ ना बदले। लेकिन अगर आप कागज़ पर लिखें, पहले महीने में ये महारत सीखूंगा, दूसरे महीने में मार्केट का जायजा लूंगा, तीसरे महीने में सरमाया जमा करूंगा और चौथे महीने में अपनी पहली सर्विस या प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की शक्ल इख्तियार करने लगता है। यही फ़र्क कामयाब और नाकाम लोगों में नज़र आता है। कामयाब लोग अपने मकसद को छोटे छोटे मरहलों में तकसीम करते हैं। हर छोटा कदम उन्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। एक तालिब इल्म को ही देख लीजिए, जो पूरा साल इंतज़ार करता रहता है कि इम्तिहान से 1 महीना पहले तैयारी शुरू करे। वो अक्सर दबाव का शिकार हो जाता है,
लेकिन जो रोजाना सिर्फ 2 या 3 घंटे बाकायदगी से पढ़ता है वो इम्तिहान के दिन ज्यादा पुरसुकून और पुरआतमाद होता है। फर्क जहानत का नहीं, मंसूबा बंदी का होता है। कारोबार में भी यही उसूल लागू होता है। एक शख्स बेहतरीन ख्याल रखता है लेकिन ना बजट बनाता है, ना ग्राहकों की जरूरत समझता है और ना ही मार्केटिंग का मंसूबा तैयार करता है। नतीजा, चंद महीनों में वो मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एक शख्स शायद इतना गैर मामूली ख्याल ना रखता हो लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाता है। वो गलतियों से सीखता है, मंसूबा बदलता है और आगे बढ़ता रहता है। वक्त के साथ यही शख्स दूसरों से आगे निकल जाता है। नेपोलियन हिल एक और अहम हकीकत बयान करते हैं, अगर आपका पहला मंसूबा नाकाम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मकसद गलत था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मंसूबे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग पहली नाकामी के बाद ख्वाब छोड़ देते हैं, जबकि कामयाब लोग सिर्फ रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं। याद रखें, नाकाम मंसूबा आपकी नाकामी नहीं होता, वो सिर्फ ये बताता है कि अगली बार कौन सा तरीका बेहतर होगा। और यही सोच इंसान को अगले उसूल की तरफ ले जाती है, क्योंकि मंसूबा बनाने के बाद सबसे मुश्किल मरहला आता है, फैसला करना। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो हर बड़े फैसले से पहले महीनों सोचता रहता है? वो हर किसी से मशवरा लेता है, हर राय सुनता है, हर खतरे से डरता है और आखिर में या तो फैसला बहुत देर से करता है या बिल्कुल नहीं करता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही आदत हजारों लोगों को कामयाबी से दूर रखती है। कामयाब लोग फैसले जल्द करते हैं, लेकिन अगर तब्दीली की जरूरत हो तो सिर्फ मजबूत वजह की बुनियाद पर करते हैं, जबकि नाकाम लोग फैसले बहुत देर से करते हैं और दूसरों की राय सुनकर बार बार बदल देते हैं। सोचिए, अगर हर बार आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दें तो आपकी मंजिल कौन तय करेगा, आप या लोग? एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। एक दोस्त कहता है इस शोबे में मुकाबला बहुत है। दूसरा कहता है सरकारी नौकरी ज्यादा महफूज है। तीसरा कहता है कारोबार कर लो। अगर वो हर आवाज के पीछे चलने लगे तो शायद बरसों गुजर जाएं और वो एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन अगर वो तहकीक करे, अपनी दिलचस्पी समझे और फिर पुख्ता फैसला करे तो उसके हर दिन की सिमत वाज़ेह हो जाएगी। फैसला इंसान को रफ्तार देता है, बेयकीनी इंसान को वहीं रोक देती है। नेपोलियन हिल इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर तनकीद को दिल पर नहीं लेना चाहिए। दुनिया में कोई भी बड़ा ख्वाब ऐसा नहीं जिस पर लोगों ने पहले शक ना किया हो। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने वाली मशीन बनाने का ख्वाब देखा तो लोग हंसे। जब कई कामयाब कारोबारियों ने अपनी पहली कंपनी शुरू की तो उन्हें भी नामुमकिन कहा गया, लेकिन अगर वो दूसरों की राय के मुताबिक फैसले करते तो शायद तारीख कभी ना बदलता है। यहाँ एक और सबक छुपा हुआ है, हर फैसला दुरुस्त नहीं होगा, आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन गलत फैसला भी अक्सर उस शख्स से बेहतर होता है जो कभी फैसला ही ना करे, क्योंकि गलती आपको सिखाती है, जबकि मुसलसल हिचकिचाहट सिर्फ वक्त ज़ाया करती है। और वक्त वो दौलत है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आती। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर आपने सही फैसला भी कर लिया तो क्या सिर्फ फैसला काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है, और इसी इम्तिहान का नाम है इस्तिकामत। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, पहले वो जो पहली मुश्किल देखते ही रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो हर मुश्किल को अगले सबक की तरह कबूल करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाबी अक्सर इस शख्स के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हार मानने से सिर्फ एक कदम पहले भी चलता रहता है। कितने लोग जम जाना शुरू करते हैं। पहले हफ्ते बहुत जोश होता है, दूसरे हफ्ते थकन महसूस होती है, तीसरे हफ्ते मसरूफियत का बहाना आ जाता है, और एक महीने बाद वो दोबारा पहली जगह खड़े होते हैं। दूसरी तरफ एक शख्स है जो रोज सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता है। कभी बारिश होती है, कभी तबीयत खराब होती है, कभी दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी अपने मकसद से जुड़ा रहता है।
चंद महीनों बाद इसकी जिंदगी में वो फर्क नजर आने लगता है जो दूसरों को किस्मत लगता है। हकीकत में वो किस्मत नहीं, इस्तिकामत होती है। कारोबार की दुनिया में भी यही असूल नजर आता है। बहुत सी कामयाब कंपनियां पहले साल मुनाफा नहीं कमाती। कई बार उन्हें बार बार अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ती है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो सीखती हैं, बेहतर होती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। इसी मुसलसल कोशिश का नतीजा एक दिन बड़ी कामयाबी की सूरत में सामने आता है। नेपोलियन हिल एक दिलचस्प बात कहते हैं। ज्यादातर लोग कामयाबी से इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि वो इस लम्हे हार मान लेते हैं जब कामयाबी उनसे सिर्फ चंद कदम दूर होती है। जरा तसव्वुर करें, आप जमीन में खजाना तलाश करने के लिए खुदाई कर रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। आप मायूस होकर खुदाई छोड़ देते हैं और कुछ अरसे बाद कोई दूसरा आकर सिर्फ चंद फुट मजीद खोदता है और खजाना निकाल लेता है। कितनी अजीब बात है। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क सिर्फ चंद कदम मजीद चलने का था। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। कामयाबी हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वो खामोशी से इस शख्स का इंतजार कर रही होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। लेकिन इस्तिकामत पैदा कैसे होती है? नेपोलियन हिल के मुताबिक इसकी बुनियाद 4 चीज़ों पर है। वाज़ेह मकसद, अपने मकसद पर मजबूत यकीन, मुनज़्ज़म मंसूबा और ऐसे लोगों की सोहबत जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दें। जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो इंसान मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। और यही वो मकाम है जहाँ ख्वाब सिर्फ ख्यालात नहीं रहते बल्कि हकीकत बनने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब तक हमने ख्वाहिश, यकीन, खुद कलामी, खुसूसी इल्म, तख़य्युल, मंसूबाबंदी, फ़ैसला और इस्तिकामत के उसूलों को समझा। लेकिन नेपोलियन हिल के मुताबिक अभी एक ऐसा उसूल बाकी है जो आम सलाहियतों को गैर मामूली ताकत में बदल देता है। ये वो राज है जिसे दुनिया के बहुत से कामयाब लोग इस शऊरी या लाशऊरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यही राज इस किताब के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से में सामने आएगा, जहां हम मास्टरमाइंड, लाशऊरी जहन, दिमाग की ताकत और छठी हिस्स जैसे हैरतअंगेज तसव्वुरात को समझेंगे और देखेंगे कि ये तमाम उसूल मिलकर इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ लोग अकेले काम करते हुए सालों तक वो मकाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी सिर्फ एक इंसान की ताकत का नतीजा नहीं होती। हर अजीम कामयाबी के पीछे ऐसे लोगों की एक टीम होती है जो एक दूसरे की सलाहियतों को मजबूत बनाती है। इसी उसूल को वो मास्टरमाइंड कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ दोस्त बनाना या लोगों से मिलना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ ज़हनी और अमली ताउन पैदा करना है जिनके मकासद, अक़दार और सोच तरक्की की तरफ हो। फ़र्ज़ करें आप एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं। आपके पास बेहतरीन ख़याल मौजूद है, लेकिन मार्केटिंग नहीं आती, किसी और को माली मंसूबा बंदी आती है, तीसरे शख्स को ग्राहकों से बात करना आता है। जब ये तीनों अपनी अपनी सलाहियत एक जगह जमा करते हैं तो वो ऐसी ताकत पैदा करते हैं जो अकेला कोई भी शख्स पैदा नहीं कर सकता। यही मास्टरमाइंड की असल ताकत है। एक तालिब इल्म की मिसाल लीजिए। अगर वो अकेला तैयारी करता है तो बाज़ औक़ात अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो ऐसे साथियों के साथ पढ़ता है जो सीखने का जज्बा रखते हैं, तो हर शख्स दूसरे की कमज़ोरी पूरी करता है। नतीजा सिर्फ बेहतर नंबर नहीं, बल्कि बेहतर सोच भी होती है। ये उसूल ख़ानदान में भी लागू होता है। जहाँ एक दूसरे की हौसला अफजाई, एतमाद और ताउन मौजूद हो, वहाँ मुश्किल हालात भी आसान महसूस होने लगते हैं। इसके बरक्स अगर इंसान हर वक्त मनफी सोच रखने वालों में रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी सोच भी महदूद होने लगती है। इसीलिए नेपोलियन हिल मशवरा देते हैं कि अपनी सोहबत बहुत सोच समझकर मुंतखब करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने फैसलों का मजमुआ नहीं होते।
आप उन लोगों के असरात का भी मजमुआ होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब हम किताब के उन उसूलों तक पहुंचते हैं जिन्हें नेपोलियन हिल सबसे ज्यादा गहरा और ताकतवर करार देते हैं। वो कहते हैं, आपका लाशऊरी ज़हन हर उस ख्याल को महफूज करता रहता है जिसे आप बार बार जज्बात के साथ दोहराते हैं। अगर आप हर रोज़ खौफ, मायूसी और नाकामी पर तवज्जो देंगे तो आपका ज़हन उन्हीं चीज़ों के मुताबिक फ़ैसले करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप मुसलसल अपने मकसद, उम्मीद और कामयाबी पर तवज्जो दें तो आपका लाशऊरी ज़हन भी आहिस्ता आहिस्ता इसी सिमत काम करने लगेगा। ये कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि इंसानी ज़हन की फितरी सलाहियत है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मसले का हल ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिला, फिर अचानक अगली सुबह या किसी पुरसुकून लम्हे में वही हल खुद ब खुद जहन में आ गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लाशऊरी ज़हन अक्सर उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब आप शऊरी तौर पर किसी और काम में मसरूफ़ होते हैं। इसीलिए वो अपने मकसद को रोज़ाना दोहराने, इसका तसव्वुर करने और उसके लिए मुसलसल अमल करने की बात करते हैं। इसके बाद वो दिमाग को सिर्फ एक जिस्मानी उज़्व नहीं बल्कि ख़यालात के तबादले का ज़रिया करार देते हैं। अगरचे आज के दौर में उनके उस नज़रिए के कुछ हिस्सों पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन एक बात से अक्सर माहिरीन मुत्तफ़िक हैं, इंसान का माहौल, इसकी सोच और इसके ताल्लुकात इसके फ़ैसलों पर गहरा असर डालते हैं। आखिर में नेपोलियन हिल छठी हस का जिक्र करते हैं। वो इसे ऐसी अंदरूनी बसीरत करार देते हैं जो इंसान को बाज़ औक़ात दुरुस्त सिमत का एहसास दिलाती है, लेकिन वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि ये सलाहियत अचानक पैदा नहीं होती। ये उस वक्त मजबूत होती है जब इंसान नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल सीखने, मुस्बत सोच और अमली तजर्बे के ज़रिए अपनी शख्सियत को निखारता है। आज की ज़बान में हम इसे बेहतर मुशाहिदा, गहरा तजर्बा और मजबूत फ़ैसला साज़ी भी कह सकते हैं। यानी जब आप मुसलसल सीखते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और अपने मकसद पर कायम रहते हैं, तो वक्त के साथ आपके फ़ैसले पहले से ज़्यादा बेहतर होने लगते हैं। ये भी ज़रूरी है कि हम इस किताब को मुतवाज़िन अंदाज में समझें। थिंक एंड ग्रो रच सिर्फ मुस्बत सोच से दौलत आने का वादा नहीं करती। नेपोलियन हिल बार बार ख्वाहिश, मंसूबाबंदी, फैसला, इल्म, मुसलसल अमल और इस्तकामत पर जोर देते हैं। बाज़ क़ारीन इस किताब के कुछ रूहानी या फ़लसफ़ियाना ख़यालात से मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ नहीं करते, जबकि बहुत से लोग इसके अमली उसूलों को अपनी ज़िंदगी में मुफीद पाते हैं। इसलिए इस किताब से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त होता है जब हम इसके नज़रियात को अंधाधुंध कबूल करने के बजाय उन्हें अमली ज़िंदगी में आज़मा कर देखें। अब ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें। क्या वो ख्वाब जिसे आपने कभी दिल से चाहा था, आज भी कहीं आपके अंदर जिंदा है? या रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात, खौफ, दूसरों की राय और बार बार की नाकामियों ने उसे धुंधला दिया है? नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं कि कामयाबी अचानक नहीं आती। वो एक फ़ैसले से शुरू होती है, फिर एक मजबूत ख्वाहिश से, इसके बाद यकीन, इल्म, मंसूबाबंदी, अमल, इस्तिकामत और सही लोगों की सोहबत इसे हकीकत में बदलती है। ये किताब हमें सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि इंसान पहले अपनी सोच को बदलता है और फिर वही बदली हुई सोच इसकी ज़िंदगी को बदल देती है। याद रखें, अगर आप हर रोज़ सिर्फ 1% भी बेहतर होते जाएं, तो 1 साल बाद आप वो इंसान नहीं होंगे जो आज है। फ़र्क एक दिन में पैदा नहीं होता, फ़र्क उन छोटे फ़ैसलों में पैदा होता है जो आप हर रोज़ करते हैं। लिहाजा आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या आप अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों का सिर्फ इंतज़ार करेंगे या आज से उनके लिए पहला कदम भी उठाएंगे? क्योंकि शायद आपकी मंजिल आपसे इतनी दूर नहीं जितना आप आज तक समझते आए हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में सिर्फ एक नई खिड़की भी खोली है, तो उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अपनी ज़िंदगी बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की नई शुरुआत हो जाए। और अगर आप ऐसी ही अजीम किताबों के राज आसान और दिलचस्प उर्दू में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली किताब शायद वो एक ख्याल दे जाए जो आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी की समत बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।